the far mountains of Lanao del Norte, there is a road that connects people to school, market, and hospital. But this road is still uncemented, and every day it makes life harder for the people. For farmers, this road is their only way to bring their crops to town. For children, this is their path to education. For families, this is the only road to reach doctors and hospitals. But because it is uncemented, their daily travel is full of struggle. When the rain comes, the road turns into mud. Farmers lose their income, children cannot go to school, and sick people find it hard to reach help. What should help them has become a burden. Ilpeb, unsaon nimo pag-atubang sa kalisod sa adlaw-adlaw nga pag-eskwela bisan palayo og lisod ang dalan? Dili mo nagpugasa mo padayon lang ang tuson kay mo dili eskwelahan ri mo mong gini. Ay pinakalisod nga kasinatian nimo. Lisod bitaw nga akong nasinatian kay kanang sige gaulan tas sugi kayong ang suging baha tas lapok ang dalan. Mora na lisod pinakong masinatian. Unsay nakapadasig o nakahatag nimo og kadasig nga magpadayon og pag-eskwela bisan og usahay kapoy og lisod ang agianan? Nga nakahatag sa dasig daw na ako kanang mupadayon yung guys kanang mga panganon rin ako gusto na ako katuton tas ako mga konsulti sa mga ginikanan nga mga kalisod kinabuhi mga padayon yung sila sige kinabuhi dito kinabuhi bugas. Unsa man ang mga leksyon o maayong butang nga imong nahibaw-an gikan sa imong kasinatian sa pag-eskwela nga puno og pagsulay? Ang aral nga akong makuha sa adlaw na akong nasinati bitaw nga kalisod kay di ko mawadag pag-asa tas manalig sa Ginoo mupadayon. Pwede ba nimo i-share ang imong kasinatian nga sa tan-aw nimo ang lisod nga sitwasyon sa dalan ilabi na sa pagpadako sa imong anak? Akong kasinatian nga ma-share bahin sa pagpadako sa anak kung atong i-connect dinhi sa atong sitwasyon sa dalan. Lisod jud kay sa una pagbuntis nako ni Shaira niagi jud mi og kanang tumba diha ilang makoy nga dili pa na simentado sa una ikan mi ato nagpa-check up sa kanang hospital. Dayon ikaduha ang kanini ang panganak na. So kinahanglan gyud nga maadtudaan ka sa kanang imong kaliwat nga dool ra sa hospital kay layo man tag hospital diri din lisod pud ang dalan. Mo na akong ma-share nga kasinatian. Unsa ang pinakalisod nga kasinatian nga imong naagian isip sa kaginikanan? Akong nahinumduman nga lisod nga akong nasinatian isip inahan nag-edad si Sherami og 1-year-old na kaniliging wala pa kay tay first time baby dayon na siya gibati sa panglawas adto dayon naratol jud ko wala ko kasabot unsa akong buhaton then abot sa point nga kanang gipa-check up namo siya and then wala pa man gid siya na uli nga piting kabalakahan na namo motong niabot sa point give niya na-admit na gid siya. Mo gid toy pinaka lisod nga kasinatian nako kay is first time mama gibati ko kahadlok kun unsay mahitabo niya. Giunsa nimo pagsagubang ang imong mga problema nga imong nasinatian isip ginikanan? Nasagubang okay na? Nasagubang to nako nga problema
dili lang to nako masolba to nga problema kung ako lang. Syempre itabangan po ko sa akong mga pamilya. Dayon hinungdanon nga nakay lig-on nga determinasyon. Dayon dili ka mahadlok. Dayon kanang ang pagtinabangay pod isip magtiayon. Mao ko na usa nga dali ra gyud masagubang ang problema. Sa pinaka maayog yung buhaton kung dunay problema nga moabot, ang makapalig-on gyud sa tao ang pagampo. Sa mga adlaw nga nalisdan ka, kinsa man ang imong inspirasyon? Sa mga adlaw nga nalisdan ko, ang akong inspirasyon, syempre ang akong pamilya, akong mga anak. Muna sila ay maghatag og kanang kalig-on o kadasig nimo bisan og dunay mga problema ka nga gisagubang.